Puede acompañarme en el mensaje del día de hoy con el QR code que aparece en pantalla. You can follow along with me in today's message using the QR code that appears on the screen. Puede tomar su fotito You can take your little picture, o puede irse a su aplicación de Biblia y encontrar el evento en este lugar. or you can go directly to the Bible app and find the event for Okay. this place. Amén. Amen. Bueno, el título de este día, del mensaje de hoy, es el poder de tu respuesta. The title of today's word is The Power of Your Answer. El poder de tu respuesta. The power of your answer. ¿Cuántas personas responden de manera diferente ante diferentes circunstancias? How many people respond in different ways to different circumstances? Yo no creo iguales en diseño. Even though God created us in the same design, Muchos de nosotros respondemos de manera diferente ante un problema o una situación. many of us respond differently to a problem or a situation. Cuando usted se encuentra en un momento de peligro, When ¿cómo reacciona? When you find yourself in a moment of danger, how do you react? Some people, when they see a really bad dog, they paralyze. Alguna gente cuando ven a un perro muy enojado se O paralizan, cuando ven a un delincuente con una pistola, or when they see a bad guy with a they gun, jump on Hey. them ellos brincan a esa persona and they fight. y pelean con ellos. They don't think, Ellos no piensan, they just act. solo actúan. Some people, Alguna they gente flee, corren and some people, they El- faint. y algunas personas se desmayan. So, no todo el mundo So not everyone responde de la misma manera. responds in the same way. Una vez me asaltaron a mí, una de las muchas veces que lo hicieron. One of the times that I was assaulted, Me acuerdo que el delincuente, yo lo volteé a ver. I remember that the guy, I turned to look at him, And I had his gun in my forehead. and yo tenía la pistola en mi cabeza, Y me dijo, no me mires. and he said, "Don't look at me." Y la pistola le temblaba. And the gun was shaking, Y yo dije, ok, and I said, "Okay," pero me quedé tranquilo. but I remained calm. El que estaba al lado mío The one that was next to me me, estaba haciendo señas que lo golpeáramos. he was making me signs for us to hit him. Claro, él no tenía la pistola en la cabeza. Of course, he didn't have a gun to his head. Yo le decía, And no. I was like, no. So, cada quien responde de manera diferente. So each person responds in a different way. Y de la manera como tú respondas And in the way that you respond es como tendrás el resultado al final. determines the result that you will have at the end. Así de sencillo. Como tú respondes, cómo será tu resultado final. It's that simple, and the way that you respond determines the results La that you will pregunta que te have. hago en este día, The question that I make to you today, how are you responding to the problems that are facing you right now? ¿cómo están respondiendo a los problemas que tienen ahorita? ¿Cuál es tu arma secreta a What's tu your, respuesta cuando vives una situación difícil? what's your secret weapon when you're responding to a difficult situation? ¿Lo haces solo o lo haces con la ayuda de Dios? Do you do it by yourself, or do you do it with God's help? Cuando estás en medio de una situación dificultosa, When you're in the middle of a difficult situation, ¿recurres primeramente a tus propias fuerzas o vas primeramente a la palabra de Dios? do you go first to try to do it in your own strength, or do you go to the Word of God? ¿Vas a las promesas de Dios Do you go to the promises of God? o ves qué es lo que tú tienes en tus manos para responder? Or is it just what you have available to you to respond? ¿Respondes con Dios ante el enemigo Do you respond with God before the enemy? o cómo respondes ante el enemigo sin Dios? Or how do you respond to the enemy without God? La forma, iglesia, en cómo tú respondes determinará tu futuro. Church, the way that you respond determines your future. Por eso es importante entender el poder de tu respuesta. That is why it's important to understand the power of your answer. Juan capítulo 5 relata de un momento en donde Jesús sanó a un hombre enfermo que no podía caminar. John 5 talks about an instance where Jesus healed a man that could walk. El versículo dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Verse 2 says, "Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua
y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice, de cualquier enfermedad. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. The word says, of whatever disease he had. Y había ahí un hombre que hacía 38 años, diga conmigo 38 años, que estaba enfermo. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Say with me, 38 years. 38 years. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Solo eso le preguntó, ¿quieres ser sano? That's all he asked him. Do you want to be made well? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." Y al instante aquel hombre fue sanado, diga conmigo, al instante. Y And- tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. Say with me, immediately. And that day was the Sabbath. A Jesús le encantaba hacer milagros los días de reposo, Jesus loved doing miracles on the days of rest porque había un mensaje. because he saw a message. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. The Jews therefore said to him who was cured, "It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed." Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. He answered them, "He who made me well said to me, take up your bed and walk." El nombre del estanque del que estamos hablando deriva del hebreo Bethesda. The name of the pool that we are talking about in Hebrew comes from the word Bethesda. Bethesda significa casa de misericordia o de gracia. Bethesda means house of mercy or grace. Bethesda, casa de misericordia o casa de gracia. Bethesda, house of mercy or grace. Interesantemente, en ese lugar, en esa piscina, Interestingly enough, in that place and in that pool habían 5 columnas o pórticos. were 5 columns. 5, diga conmigo 5. 5, say with me, 5. ¿Sabe qué significa el número 5? Do you know what the number 5 means? Muchas cosas. Many things. Gracia, Grace, representa gracia. it represents grace. Estos hombres estaban allí, These men were there, acostados, laying down, descansando resting, en 5 postes que representan gracia. in 5 columns that represented grace, En una casa de gracia. in a house of grace. 5 también representa el ministerio quíntuple o el ministerio de los 5 puntos. 5 also means the ministry that represents the 5 points. Fivefold ministries. 5-fold ministries. O sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Apostle, pastor, prophet, pastor, evangelist, evangelist, and and teacher. teacher. O sea, un ministerio completo So a complete ministry en donde puede edificarse el cuerpo de Cristo. and where the body of Christ can be edified. Esos hombres estaban descansando en ese lugar, These men were resting in that place, esperando por su milagro, waiting for their miracle, y no se daban cuenta and they didn't realize que estaban en una casa de gracia. that they were in a house of grace. A veces, muchas veces nosotros Many times we estamos en una casa donde se predica la gracia, are in a place where grace is taught. descansamos con mensajes de gracia, We rest with messages of grace, but we are not expecting to see miracles. pero no esperamos recibir milagros. We're expecting somebody else to come Esperamos que alguien más venga when you already have the one that needs to be in the place. cuando ustedes ya tienen la persona que tiene que estar en ese lugar. Jesus, Jesús, He is right here. Él está aquí. Pero ellos estuvieron por años y este hombre tenía 38 años. But they were waiting for years, and this man was 38 years old. Imagínense, estos hombres
These men, They were expecting to someday reach out to their miracle in their own strength. estaban esperando algún día ir y agarrar su propio milagro en sus propias fuerzas. Ellos sabían que si el primero que saltaba al ver el agua agitarse, ese recibía el milagro. They knew that when the waters moved, the first one that would go in there, they would receive their miracle. No era justo, It wasn't fair. porque habían unos que no podían caminar, Because there were some that couldn't walk, como este hombre. like this man. Algunos que tal vez se sentía que no eran merecedor de ese milagro porque habían otros que sí podían correr. Maybe they thought that they weren't worthy of a miracle because there were other people who could walk. Muchas personas están en una casa de gracia, Many people are in a house of grace, pero no se sienten merecedores but they don't feel worthy porque todavía no caminan en sus propios pies. because they are probably not walking in their own feet. Sienten que hay otros que están más maduros en la fe. They feel that there are other people who are more mature in their faith. Y a ellos Dios sí les puede responder más rápido que a ellos. And to them, God can respond a lot faster Sin than embargo, they la can to gracia, themselves. sin embargo, la gracia no consiste en eso. But yet, grace is not determined by that. Diga conmigo, la gracia Say with me, grace se recibe. is received. ¿Cómo recibe usted un regalo? How do you receive a gift? Like this. Así. You don't do this. ¿No hace así? That means work. Eso significa trabajo. This means rest, Eso significa descanso. grace. Gracia. And is received by faith Y es recibido por la fe in the Son of God. y el Hijo de Dios. Pero no puedes tú en tu propia justicia But you can't, in your own righteousness, lograr un milagro de Dios. achieve a miracle of God. Estos hombres en su propia justicia These men, in their own righteousness, alcanzaban su milagro they would reach their own en sus miracle propios méritos. in their own merit. Pero este hombre no podía hacerlo. But this man couldn't do that. La justicia de Dios The righteousness of God no se hace, is not done, se pide. it's asked for. Tú le pides al Señor que su justicia te toque. You ask God that His righteousness touch you. Su justicia His righteousness. se pide You ask for His Se cree. righteousness. You believe it. and you receive it. Y lo recibe. Se llama la justicia. You call the righteousness. Tú lo llamas. You call it. Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Lord, Son of David, have mercy on Aquel me. ciego, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. That blind man, Lord, have mercy on me. ¿Sabe qué significa misericordia? Do you know what mercy means? Ser cordial Be cordial con el que está en miseria, with the one that's in misery, aunque merezca estarlo. even though they deserve to be in misery. Señor Hijo de David, Lord, Son of David, voltea tu rostro con compasión hacia mí. turn your face with compassion towards me. Y el Jesús, dijo, uy, And Jesus said, oof, no me puedo resistir ante esto. I can't resist before that. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el hombre Bartimeo, Because the man, Bartimeus, Bartolomé, okay, thank you. Bartolomeo, pues, Bartholomew, cuando él dijo esas palabras, when he said those words, estaba recitando una palabra del Antiguo Testamento. he was reciting a word from the Old Testament. Señor, Lord, voltéame a ver con rostro de compasión. turn towards me with a face of compassion. Diga conmigo, Say with me, el verbo the word responde responds al verbo. to the word. Cuando Jesús escucha su misma palabra, o sea, él, When Jesus himself heard his own words, es como cuando alguien te está llamando a ti por tu nombre. it's like when someone's calling you by your name. ¡Hey, guapo! Hey, handsome. Ajá, Yeah? ¿is with me? Soy yo? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Every word that you mention Toda palabra que usted dice from the Word of God de la palabra de Dios calls to the attention of Jesus Christ. llama la atención de Jesucristo. And he has to respond to that word. Y él tiene que responder a esa Not palabra. because you say so, No porque usted lo dice, but because he will never fail to his own word. porque él nunca le va a fallar a su propia palabra. Por eso la justicia, That's why tú la righteousness, puedes llamar, you can call tú la puedes righteousness, invitar you can invite y la righteousness, recibes and you receive it por gracia. by grace. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por How eso? many of you give glory to God for that? Iglesia, la justicia es una persona Church, righteousness is a person, y la justicia and righteousness actúa conforme a la respuesta de fe en las promesas del Señor. acts according To the promises of to the faith promises of faith del Señor. of God.
de su palabra. of his word. Jesús le hace esta pregunta a este enfermo. Jesus makes a question to this man. Do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? Simple question. Una pregunta muy simple. Simple question. Pregunta muy simple. Es la justicia misma preguntándole al que está en problemas si quiere justicia. Righteousness itself is asking the person who's in trouble if they want righteousness. Pero ¿cuál fue la respuesta del enfermo? But what was the answer of this sick man? Señor, Lord, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. I don't have someone to take me to the pool when the water is moved. Y cuando yo voy And when I go, arrastrado, like crawling, crawling, ya hay otro que ya saltó. there's already someone that has jumped already. Por eso llevo 38 años aquí. That's why I have 38 years here. Muchas veces nosotros Many times we no entendemos do not las understand preguntas del Señor. the questions of the Lord. Y no nos damos cuenta And we don't realize of the power of our answer. del poder de nuestra respuesta. El Señor te dice, ¿quieres ser sano? God tells you, do you want to be healed? Mira, hay una persona, un hombre leproso que se acercó a Jesús There's a man with leprosy that came to Jesus y le dijo, Señor, and told him, Lord, si tú quieres, puedes sanarme. if you want, you can heal me. ¿Y qué dijo Jesús? And what did Jesus say? Yes, I want, be healed. Sí, yo quiero ser sano. Él se adelantó. He got ahead of himself. Él respondió con la respuesta del Señor. He responded with the answer of the Lord. El Señor te pregunta hoy, The Lord asks you today. te pregunta cada mañana, He asks you every morning. cuando tú te levantas, When you wake up. when you're going through tribulations, Cuando va por when you're going tribulaciones. through trials, Cuando tiene momentos pruebas. duros, pruebas. ¿Quieres que yo haga un milagro? Do you want me to do a miracle? ¿Quieres que yo me manifieste en tu vida? Do you want me to manifest in your ¿Quieres que life? la gente conozca que eres real en ti? Do you want people to know that I am real in you? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? And what do we do? Ay, Señor, es que mira, lo que pasa es que empezamos a contarle todo el problema. Oh Lord, the thing is, and we just begin to tell him the entire We problem. go to the presence of God, Venimos a la presencia de Dios, telling Him all our problems, diciéndole todos nuestros problemas, todo lo que el doctor dijo, everything that the doctor said, todo lo que aquella persona cree que yo tengo, everything that person believes I have, todo lo que dicen aquellas personas que puede que vaya a pasar conmigo, everything that those people are saying that could happen with me, todo lo que anda sonando los rumores por ahí. all those rumors that are surrounding me, Es que ya dicen que va a pasar esto, entonces no sé qué me va a pasar a mí. is because they're saying that this is going to happen, so I don't know what's going to happen to Estamos me. respondiendo como el hombre de 38 años en esclavitud. So we're responding like a man who has been in slavery for 38 years. El Señor no se interesa en escuchar la historia de tu problema. The Lord is not interested in listening to the story of your problem. Not because He doesn't have feelings, No porque Él no tiene sentimientos, but because He's expecting from you to receive an answer that has power. porque Él está esperando a que ustedes reciban una respuesta que tiene poder. He's expecting from you to respond with His word. Él está esperando a que ustedes respondan con su palabra. He's expecting from you to speak it out loud to everybody. Él está esperando a que ustedes lo digan en voz alta a todos. Pero nos andamos quejando por todo. But we're complaining about Le everything. contamos a todo el mundo los detalles del problema. We tell everyone all the details of the problem. Even we tell them how everything is going to end up. Hasta les decimos en cómo va a terminar todo. Ya incluso están haciendo el testamento y van a comprar el hoyo para que lo metan en They're already writing their will and buying the plot where they're going to be buried. What's going on? ¿Qué está pasando? What is your faith? ¿Dónde está su fe? Hijos de Dios, Children of God, hijos de Abraham, children of Abraham, llenos de promesas filled with promises y hablando cosas negativas. and talking negative things. Mejor no diga nada. Just don't say anything. The word says La palabra dice que el necio es más sabio cuando calla. that the fool is wise even when they're quiet. So when you're going to give an answer that is not from the word of God, So cuando ustedes van a dar una respuesta que no viene de la palabra de in Dios, your situation, en su situación, in your test, en su prueba, zip it. mejor cierren la boca. No diga nada.
don't say anything. Porque lo que usted estará logrando Because what you're going to be achieving es que el final, el resultado va a ser lo que usted está diciendo. is that the end result is going to be what you're saying. Jesús no le pidió a él que le contara el problema. Jesus didn't ask him to tell him the problem. Jesús lo que le estaba preguntando es si quería una solución. What Jesus was asking him is if he wanted a solution. The word in itself La palabra misma was asking him, do you want to be healed? Yes or no? le estaba preguntando a él, ¿quieres ser sano, sí o no? But he gave all this long explanation. Pero él dio una explicación larga. ¿Cómo estás tú respondiendo ante tus pruebas? How are you responding before your trials? ¿Estás confesando al verbo a Jesús? Are you confessing the word to Jesus? Y cuando tú respondes a Jesús, estás diciendo si quiero, And when you're responding, are you saying, Jesus, I want, con el verbo mismo. with the word itself? ¿O te estás quejando? Or are you complaining? ¿O le estás contando a la gente la realidad? Or are you telling people the Lo que reality te han dicho, of what they've told lo you, que la gente cree, of what people believe, lo que te han confirmado. of what they've confirmed to you? Estás en una casa de gracia y misericordia. You're in a house of mercy and grace. You've been preached for 8 years in a row, grace, mercy, and righteousness. Les hemos predicado por 8 años gracia, misericordia y justicia. And still we are responding with reality, Y todavía respondemos con la realidad, not with the truth that No. sets us free. no con la verdad que nos hace libres. Es que la gente va a creer que estoy loco. It's because people are going to think I'm crazy. Pues yo prefiero que me digan loco, pero estar sano. Well, I'd rather them call me crazy but be healed. Y si el Señor me lleva, And if God takes me with him, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Pablo? what does the word said? What did Paul say? For to me to live is Christ. Vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Dying is a win, a Win, gain. gain. Nosotros no tenemos nada que perder. We don't have anything to lose. Nada que perder. Nothing to lose. Ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué importa lo que la gente? What are people going to say? It doesn't matter what people say. Este hombre llevaba 38 años en esa condición de esclavitud. This man had 38 years of this condition of ¿Sabía slavery. que el pueblo de Israel tuvo 38 años dándole vueltas en el Cádiz, en el desierto? Did you know that the people of Israel were walking around the desert for 38 years? Hasta que llegó el día en que cruzaron el arroyo de Seret. Until the time came for them to cross the river of Sereth. De estar en el desierto 38 años consecutivos renegando, quejándose, queriendo volver al pasado. They were in the desert for 38 years complaining, wanting to go back El to the Señor les past. decía, recuerda lo que yo hice en aquel lugar. And the Lord would tell them, remember what I did in that Para place. que ellos respondieran ante la situación que vivían con las alabanzas y las promesas de Dios. So they could respond that situation that they were living in with the worship and praise to So God. they could confess the faithfulness of God in the desert Para que pudieran confesar lo bueno que Dios fue con ellos en el desierto and His promises. y sus promesas. Pero para que la generación que pudiera cruzar ese arroyo, esa nueva generación con una mente fresca y diferente pudiera cruzar, tuvieron que morir una generación de hombres guerreros de Israel. But so that the new generation could cross this river with a new mentality, a generation of warriors had to die first. 38 años. 38 Y a los years. 38 años, And at the 38th year, when those warriors died, cuando esos guerreros murieron, then they were able to cross the Seret entonces ellos pudieron cruzar Sereth con una nueva mente, with a new mind, con una nueva manera de pensar, with a new mentality, con una nueva confesión. with a new confession. Así como cuando salieron de Egipto con Moisés, Just how when they came out of Egypt with Moses, pero cruzaron con Josué, but they crossed with Joshua, because they came with the mindset that God is our Savior. porque vinieron con la mentalidad que Dios es nuestro Salvador. Pero aquellos que estaban antes, los guerreros, But those who were before them, the warriors, Moisés es quien nos va a dar la libertad. Moses is going to be who frees us. El hombre, The man. aquel ángel que algún día va a llegar a mover las aguas. That angel that one day is going to come and move the waters. ¿Cuántas veces le has estado poniendo cara, rostro, nombre a aquella persona que tal vez tú crees que Dios va a usar para resolver tu problema? How many times have you put a face on someone that you think might come and
resolve the problem that you're facing Oh, with. if I do the business with this person, I'm going to make it. O si yo hago negocios con esta persona, me va a ir bien. Oh, si yo hago esto con esta persona, con él tengo la vida resuelta. Or if I do this with this person, my life is going to be resolved. Si voy a este médico es el que me va a sanar. If I go to this doctor is going to be the one that heals me. Y el médico tiene un año de citas repleta en su agenda. And the doctor is booked solid for an entire year. ¿Cuántos años más vas a estar esperando? How many more years are you going to be waiting? Diga conmigo, Say with me. mi respuesta My answer está en mi boca. is in my mouth. Mi milagro My miracle está en mi boca. is in my mouth. Por eso ellos tuvieron que cruzar, tuvieron que morir los hombres de guerra. That's why the warrior men had to die so they could cross. ¿Qué tipo de hombres estamos hablando? Of what type of men are we talking Gente about? que estaba acostumbrada a ganar todo con pelea, con sus fuerzas. People who were used at winning everything with their own power. Se murieron todos ellos. They all died, Ahora ya no había quien dijera, nosotros somos fuertes para resolver esto. and now there was no one to say, we're strong enough to resolve this. New generation, Una nueva generación, new mindset, nueva mentalidad, new words. nuevas palabras. ¿Y qué pasó? Cruzaron el arroyo de Ceret. And what happened? They were able to cross Sereth. ¿Sabe qué significa la palabra Ceret? Do you know what the word Sereth I means? love it. No, no significa eso. I love it. I love it. What the meaning? Me Thank you, brother. encanta el significado de esta palabra. Significa exuberante en crecimiento. It means exuberance and growth. Qué hermoso. How beautiful. Seret significa exuberante en crecimiento. Sereth means exuberance and growth. Exuberante, ¿qué es exuberante? What is exuberant? Es una persona It's a que person está muy desarrollada that is very developed o que tiene una gran cantidad de alguna cosa. or that has a vast majority of a certain thing. Son personas plenas, They are people full, abundantes, abundant, fructíferos, fruitful, ricos, rich, entusiastas por la vida, enthusiastic for life, positivos, positive, no negativos. not Son negative. personas con las que tú quieres estar. They're people who you want to be Es with. rico estar con ellos. It's very nice to be with Porque them todo lo que ellos hablan because everything that they speak es de exuberante crecimiento. is of exuberant growth. En vez de salir de ahí bajoneado, Instead of leaving that place feeling worn down, that people brings you up. esas personas lo levantan Porque son exuberantes en crecimiento. because they're exuberant in growth. Esas personas tienen puesta su fe en lo que Dios puede hacer. Those people have their faith placed in what God can do. No se quejan, They don't complain, sino más bien andan todo el tiempo con palabras dignas de alabanza. but yet they're always with words worthy of praise. Por eso dice la palabra, That's why the word says, si algo digno de alabanza, be something worthy of praise. si algo que tiene virtud alguna, if there is something that has virtue, en esto pensar. If there is something that has virtue, think in this. Si no tiene virtud, If it doesn't have virtue, si no es digno de alabanza, if it's not worthy of si praise, no vale la pena, if it's not worth it, entonces no pienses en ello. then don't think on that. No le des espacio en tu mente. Don't give it a space in your mind. No dejes que se enseñoree de ti. Don't let it become your master. Cruza el Ceret Cross Sereth con una exuberante espíritu de crecimiento. with an exuberant spirit of growth. Esta palabra exuberante This word exuberant es comparada a un bosque rico, abundante y frondoso. is compared to a very full forest. Estos hombres pudiendo haber clamado a la gracia de Dios, These men could have called out to the grace of God. esperaron que un ángel les removiera las aguas. They were waiting for an angel to come and move the waters. Estaban secos en sus palabras. They were dry in their words. El hombre que estaba enfermo estaba seco en palabras. The man who was sick was dry in his words. Pero la palabra dice en Jeremías 33:3, But the word says in Jeremiah 33:3, clama a mí, yo te responderé. call to me and I will answer. Una vez más, clama a mí y Call yo out te to me responderé. and I will respond to you. Sencillo. Simple. Una vez más, One more yo voy a time. decir clama a mí y usted me va a responder. I'm going to say,
Call to me and you will say, I will answer you. Clama a mí. Call to me. Qué lindo, ¿ah? O sea, How no me respondió uno, me beautiful. respondieron todos. All of you answered. Así es Dios. That's how God is. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. He says, call to me and I will answer Y you. te enseñaré cosas grandes And y I will ocultas que tú no conoces. and I will show you great and mighty things which you do not know. Tú no puedes responder con lo que conoces. You are not able to respond with what you know. Es tiempo, iglesia, que tú comiences a responder con lo que no conoces. Church, it's time for you to respond with what you do not know. Significa It means que respondas con la palabra. that you respond with the word. And let the word do the rest. Y dejar que la palabra haga el resto. Let the word act itself. Dejar que la palabra actúe en sí misma. Prophesy. Que profetice. Prophesy. Profetice. Things that you don't understand. Cosas que ustedes no Things that you entienden. don't know. Cosas que ustedes Do saben. not put limits. Que no le pongan límites. Every time you respond with the word Cada vez que ustedes respondan con la and you cry palabra out to him, y clamas a él. claman a Dios With the word, con la palabra, he will respond to you Él le va a responder a usted de una manera inesperada in an unexpected way para que él sea el quien se lleve la gloria. so that He can be the one that takes all the glory. ¿Cuántos quieren que Jesús se glorifique en sus vidas? How many of you want God to Dale glorify palmas a in él, your entonces. lives? Let's give Him a round of applause. Lo que significa la palabra clamar Calling out means, significa voz. it means to, Voz. Voz. voice. Ajá. Significa profetizando. It means to prophesy. Significa oirá. It means you will listen. Mira qué interesante. Look at how interesting. Usas tu voz You use your voice para profetizar, to prophesy, pero necesitas escuchar but you need to listen para poder profetizar con tu voz. to be able to prophesy with your voice. La fe viene por él Faith comes by hearing. Necesitas el oír. You need your hearing. One more time. Una vez más, You need your hearing. necesitan su oír. That means Eso significa when you read the word of God, que cuando lean la palabra de Dios, do not read it internally. no la lean internamente. Read it out loud so you can hear yourself. Léanla a voz alta para que ustedes mismos se puedan escuchar. Read it over your situation. Léanla sobre su situación. Like it's your response for that. Como que si es su respuesta And do hacia it eso. prophesying with the word. Y profeticen con la palabra. And the word Y la palabra will bring faith va, to you through your hearing. va a traer fe a usted por su oír. Iglesia, Hurt. this is the time to lift up a voice. Ese es el momento para levantar nuestras voces. Esto es un tiempo para levantar una voz, iglesia. This is a time to lift one voice, church. Este es el tiempo de levantar una voz. Yes. This is a time to lift one voice. Responder con lo que Dios ha prometido. Respond with what God has promised. Significa leer. It means to read. Clamar significa leer. To call out means to read. Leemos su palabra. We read His word. Gritar. Shout. Un poquito lento. Déjeme decir, I guess we're a little slow. ajusto la velocidad del control. Let me. Aleluya. I like this control. Me gusta este control. Mire esto. Look at this. Clamar Call out significa pedir en una corte. means to ask before a court. Significa pedir en una corte. Means to ask before a court. ¿Y sabe qué más significa? And you know what else it means? Mire esta es hermosa. This one's beautiful. Alguien llámeme. Someone call out to me. Eso es lo que significa That's what it means. del hebreo. From Hebrew. Dice, alguien llámeme. It says, someone call out to me. El Señor está diciendo, por favor, The Lord is saying, please. Intensa Church. Intensa Alguien de church. ustedes, por favor, llámeme. Some of you, please call out to Call me. my attention. Call my Pidan mi attention. atención Con la palabra. with His word. No con respuestas vacías y supuestas realidades. Not with empty promises and your supposed realities. Y después dice, y yo responderé. And then it says, I will answer. ¿Sabe qué dice? You know what it says? Dice,
Daré testimonio. It says, I will give testimony. Daré testimonio. I will give testimony. Jesús, la justicia. Jesus, the righteousness. It's telling you today. Le está diciendo ahora, Llámame. call out to me. Llámame. Call out to me. Ven, trae esto a la corte del cielo. Come, bring this before the court in heaven, Porque yo because I daré testimonio will give de testimony que tú eres mi hija. that you are my daughter, Que yo ya pagué por ti en la cruz. that I've already paid for you on the Que cross, tu precio es muy alto. that your price is very Que high, mi sangre es muy cara. that my blood is very Y que lo que expensive, yo hice por ti, and that what I did for you, por cuanto has clamado con mi palabra, because you have called out to me with my yo doy word, testimonio I will give testimony. that if you're my son, Que si usted es mi you are hijo, my heir tú eres mi heredero and co-heir with me. y coheredero conmigo Aleluya. De todas las promesas. of all the promises. La gente necesita escuchar de ese Jesús, iglesia. People need to listen about that Jesus church. ¿Cuánta gente necesita escuchar ese mensaje? How many people need to hear that Hay message? gente que necesita un milagro en sus vidas. There's people that need a miracle in their lives. People that don't know Jesus. Personas que no conocen a Jesús. Tú tienes que decirle, yo tengo un Señor, un Dios, You need to tell them, I have a que es God real, that's que real, está vivo, who's que alive, da testimonio de que yo soy su hijo that gives testimony that I am his son. in heaven, En el and cielo, he's willing to respond for you and give testimony for you y puede responder con el testimonio para ustedes en la corte del cielo. in the court of heaven. ¿Y qué cree usted? Si Dios es nuestro Padre, es el juez, y Él es nuestro abogado, And what do you think? He is our judge, he is our attorney, he is our tenemos el God. caso ganado, iglesia. So we have that case, one church. Diga conmigo, Say with me, no importa el resultado, the result doesn't matter. mi confianza, My trust, mi fidelidad, my fidelity, mi adoración my will worship never change nunca cambiará. because you are my Lord, Porque tú eres mi Dios. not because of what you give me, No por lo que tú me das, because of what you have done for me. pero por lo que tú has hecho por mí. Ya lo dio todo. He already gave Aleluya, everything. aleluya. Hallelujah. Aleluya. Seguimos viendo el versículo 6. So we continue with verse 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. Qué lindo. How beautiful. Dice, yo clama, llámame, So God says, call out to trae tu me. caso a la corte. Bring your case before the court. Yo voy a dar testimonio de ti. I will give testimony of you. Pero ¿sabe qué más significa responderé? But do you know what else to answer means? Desmentiré. ¿Cómo se dice eso? Desmentir, desmentiré. Prove to be false. Desmentiré. I will prove to be false. Porque si hay un padre de la mentira, Because if there is a father of lies, Satanás, Satan, te dice, estás enfermo, he says, you are sick. estás esclavizado, no tienes solución. You are enslaved and you have no solution. No vas a encontrar forma de entrar a este país. You're not going to find a way to come into this country. Esa empresa jamás va a prosperar. That business will never Tu prosper. matrimonio no va a alcanzar. Your marriage will never be enough. Tus hijos van a terminar podridos en un lugar. Your children will end up rotten in some place. Y viene el Señor y dice, clámame. And God comes and says, call out Responde to con lo me. que a mí me gusta que respondas. Respond to me with what I like for you to Porque respond yo with. Because I Desmentiré will prove false todo lo que el enemigo ha dicho acerca de ti. everything that the enemy has said so far about you. Diga una cosa conmigo. Say one thing with me. Cualquier cosa, Whatever thing, whatever thing, una vez más, cualquier cosa one more time, que whatever no thing está en mi Biblia that is not in my es word mentira. is a lie. Sencillo. Simple. No le dé vuelta al asunto. Don't go around trying to find answers to the issue. Anything that is out of my Bible Cualquier cosa que está fuera de mi Biblia is a lie. es una mentira. So yo prefiero aferrarme a la verdad. So I prefer to
to grasp to the word. Hang on to the word of God. Y eso es lo que hice. Y después dice el versículo 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré a todos sus pecados con que contra mí pecaron con que contra mí se rebelaron. So verse 8 says, I will cleanse them from all their iniquity by which they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities by which they have sinned and by which they have transgressed against me. Pongan atención a esto, versículo 14. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Now pay attention to this. Verse 14 says, Behold, the days are coming, says the Lord, that I will perform that good thing which I have promised to the house of Israel and to the house of Judah. When you use the word of God Cuando ustedes usan la palabra de as your Dios answer, como su respuesta, God will confirm that word in your life. Dios va a confirmar esa palabra en su vida. Cuando Él confirma algo es que está hecho. When he confirms something, it means that it is done. Por eso yo siempre le digo, diga esto, si Dios lo dijo, está hecho. That's why I always tell you to say, if God said it, it is done. Versículo 15 dice, en esos días, diga conmigo, en este día. Y en este tiempo, dígalo, y en este tiempo, Verse 15 says, in those days, say with me, in those days, in those days, and at that time, at that time, ¿qué tiempos? what times? Diga conmigo, ahora, pastor, Say ahora. with me, today, pastor, today, Levantaré un descendiente justo I will cause to grow up to David a branch of del righteousness linaje del rey David. from David's lineage. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. He shall execute judgment and righteousness in the Y al earth. final cierra, el Señor es nuestra justicia. And it ends, the Lord is our righteousness. Jesús levantó, perdón, el Padre levantó a Jesús como el justo The Father raised Jesus up as the righteous para que Él confirmara cada palabra en nuestras vidas. so that he could confirm every word in our lives. Tienes que caminar en gracia y recibir tu milagro, iglesia. You have to walk in grace and receive your miracle, church. La gracia camina con los dichos de tu boca. Grace walks with what the sayings of your mouth. El milagro, diga conmigo, camina hacia mí. Say with me, the miracle walks towards Yo no me. camino hacia el milagro. I don't walk towards the miracle. El milagro camina hacia mí por los dichos de mi boca. The miracle walks towards me with the sayings of my mouth. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Psalms 119, 105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. ¿Sabe qué? El problema no es que hay escasez de palabra, Do you know, the problem isn't that there's a lack of words, sino que nosotros estamos escasos de las palabras de Dios en nuestra boca. but it's that we are lacking from God's words in our Si mouth. tú no tomas la palabra todos los días como alimento If you don't take the word every day as y food no lo recitas, and you don't recite eres it, como aquel hombre que no tenía pies pero no podía usarlos. you're like that man who had feet but he couldn't use them. Por eso no puedes caminar en gracia. That is why you are unable to walk in grace. Agarra las promesas de Dios. Grasp onto the promises of Recítalas God. día y noche, Recite them day and night como si fuera tu forma de respirar. as if they were your way of breathing. Los pies que él necesita era la palabra misma. Ese hombre necesitaba la palabra en su vida. The feet that that man needed was the word itself. Por eso me gusta lo que dice Salmo 37, 25. That is why I like what Psalms 37:25 says. No he visto justo desamparado, o sea, abandonado, I have not seen the righteous forsaken, ni su descendencia que mendigue pan. nor his descendants begging bread. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Jesus said, I'm not going to leave you as orphans. No los dejaré abandonados. I'm not going to leave you Les abandoned. dejaré mi Espíritu Santo. I will leave you my Holy Spirit. Nos dejó su palabra, He left us his sus word, promesas. his promises. Él dice, yo no he visto justo. He said, I haven't seen righteous. Levante la mano los justos acá, por favor. The righteous, Todos. please Si lift usted up your cree en hands. Jesús es justo por la gracia de Dios. If you believe in Levante Jesus, la you mano. are righteous by God. Yo no he visto justo desamparado, I have not seen righteous forsaken, ni su descendencia nor his lineage, que descendants, ande pidiendo pan. begging bread. O sea, que ande pidiendo palabra porque no tiene.
So asking for word because they don't have Si usted any. anda pidiendo palabra porque no tiene, es porque usted no no ha decidido agarrarla. La palabra está al alcance. If you are asking for a word because you don't have it, it's because you don't want to get the word because it's within your reach. Pero estamos comiendo pan de dolores. But we are eating bread of pain. Estamos escuchando lo que dice la gente. We're listening to what people are saying. Repetimos eso. We're repeating that. Lo volvemos a repetir. We continue repeating it. ¿Usted alguna vez ha repetido una comida? Have you repeated a food? Eso Have you mismo eaten es. leftovers before? No. Repetir como que se te regresa la Oh, comida. you- Like you when you burp and it comes, it's horrible, right? Horrible. Well, that's exactly how you feel, how you do when you're repeating things that are not in the Word of God. Pues así es exactamente cuando usted repite cosas que no son la palabra de Dios. Pero el justo tiene la palabra a su disposición. But the righteous has the word within their reach. Y si hay algo que tú puedes comer, And if there's something that you are able to eat, are not leftovers. no son las sobras No. Ni recalentado. or reheated food. Aquí en este lugar usted come palabra fresca todos los días. Here in this place, you eat fresh word every day. Aleluya. Hallelujah. Romanos 10:4-9 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romans 10:4-9 says, "For Christ is the end of the law for righteous to everyone who believes." Jesus came to the life of this man Jesús vino a la vida de este that hombre was living 38 years under the law. que había vivido por 38 años bajo la Y ley. Jesús le dijo esto, And Jesus told him this, llegó la justicia. righteousness has arrived. Se acabó tu tiempo Your time is done de estar aquí. of being here. Yo quiero sanarte. I want to heal you. Yo quiero. I want to. Pero dice que la justicia es por la fe. But it says that righteousness is through faith. Y mire qué hermoso Jesús. And look how beautiful Jesus Que a is. pesar de su mala respuesta, That despite of his bad response, por gracia lo sanó. by grace he healed him. No porque le respondió bien. Not because he gave him a good answer. That's the level of grace of God. Ese es el nivel de la gracia de Dios. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. For Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. Si tú quieres vivir en tus propias fuerzas, If you want to live in your own strength, resolver tus propios problemas, resolve your own problems, no sentirte digno de ser bendecido por Dios cuando Él se le antoja bendecirte, not feeling worthy of God blessing you when he is able to bless you, God will respect that from you. Dios va a respetar eso And He will let you rest in your own strength. y va a dejar que usted descanse en sus propias fuerzas. He will let you provide yourself in your own strength. Él va a dejar que usted se provea mismo en sus propias But when you fuerzas. understand that God's grace is about resting, Pero cuando usted entienda que la gracia de Dios es acerca del descanso, usted produce los milagros con los dichos de su boca. you produce the miracles with the sayings of your mouth. Y al escucharse usted, And to listen to yourself, produce fe. you produce faith. Y la fe And faith es el conducto que Dios usa para crear un milagro. is the conduit that God uses to create a miracle. Pero ¿qué dice después? Pero la justicia que es por la fe dice así. O sea, la justicia que es por la fe habla. And then it says, but the righteousness of faith speaks in this way. No digas en tu corazón, Do not say in your heart, ¿quién subirá al cielo? O sea, ¿qué ángel va a venir aquí a remover algún día este estanque? who will ascend into heaven? Or in other words, what angel is going to come and remove this pool one Como para day traer abajo a Cristo. to bring Christ down? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. No estoy diciendo que es que tú no vas a buscar del Señor, que no vas a desarrollar una relación con el Señor profunda. It's not that I'm saying that you're not going to seek out God or that you're not going to develop a deep relationship with Him, Sino que es tu fe puesta en su palabra, but it's your faith placed in His Word que será suficiente por medio de su gracia that will be enough through His grace para atraer la atención y la presencia de Jesús en tu vida. to attract God's attention and presence in your life. Algunas personas Some people están en modo de reposo ahorita. are in rest mode right now. Sientes que no hay trabajo, You feel like there's no work, que no hay nada, that there's nothing, que ni las moscas se te paran encima. that not even the flies are
coming to you? Nada. Nothing. El teléfono no suena. The phone isn't Y ringing. si suena es para que te den malas noticias. And if it does ring, it's to give you bad news. El Señor te quiere enseñar algo. The Lord wants to show you something. Descansa, To rest. descansa, To rest. descansa. To rest. Llámame a mí, Call out to me. que yo voy a llevar tu caso a la corte del cielo That I will bring your case before the court in y heaven. yo me encargo del resto. And I will take care of the rest. Porque eso es tener fe. Because that's what faith is. Cuando tú no estás involucrado en el asunto, When you're not involved in the situation, solo tu fe, only your faith, solo tu confesión, only your confession, solo tu respuesta. only your response. Amén. Amen. No involucres otras personas. Don't involve other people. No esperes en otras personas. Don't wait on other people. Espera solamente en Él. Just wait on Him. Pero dice el versículo 8, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. But verse 8 says, but what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. Why are you looking for that answer in other place when you have it right there with you? ¿Por qué está buscando la respuesta en otros lugares cuando la tienen con ustedes? Go Hágale like así. this. Like this. Like this. Ponga su pulgar acá Put your thumb right here y su meñique aquí en el corazón. and your pinky right here on your heart. That far is the word of God from you. Así es lo lejos que está la palabra de Dios de usted. 5 pórticos. 5 columnas. 5 columns. Gracia. Grace. Sobre gracia. Over grace. Sobre gracia. Upon grace. Solamente aquí está cerca la respuesta de tu vida, iglesia. The answer is this close to your life, church. Cuando usted vaya a responder a una situación, When you go to respond to a situation, acuérdese de mí. remind yourself of me. Acuérdese de esta seña. Remember this sign. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm saying. Y si su respuesta no alcanza esta medida, If your answer doesn't reach this measure, no diga nada. don't say anything. No responda desde sus vísceras. Don't respond from your viscerals Responda del corazón. or from your heart. Responda desde la palabra de Dios. Respond from the word of God. Habla de fe. Speak about faith. Dios está esperando, iglesia, que tú comiences a hablar de fe. Church, God is waiting for you to speak in faith, Confiesa, to confess, articula, articulate, confiese, confess, articule, articulate, confiese, confess, articule. articulate. Yo no sé lo que usted está esperando. I don't know what you're Confiese, waiting for. Confess. articule, no diga amén, diga articulate. Señor, suéltese ahora Don't mismo. say amen. Start Comience a praying out to declarar. God. Yo no sé lo que usted Start está esperando. declaring. No se quede callado. I don't know what you're waiting for. No se Don't remain conforme. quiet. Don't remain. No se conforme. Don't conform. Confiese, Confess. articule. Mi Articulate. Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Because my God will provide according to His riches and glory. Soy sano por la llave de Cristo. I am healed by Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Me irá bien porque soy justo. Good things will happen to me because I am righteous. Dígale al justo que le va a ir bien. Because the righteous will have good things. No se preocupe, yo voy a articular por usted. Don't worry, I will articulate for you. Le va a ir bien porque son justos. You will do well because you are righteous. Léalo en la Biblia, está en Isaías. Le digan al justo que le va a ir bien. Read it in the Bible, it's in Isaiah. Si usted no se cree justo, entonces no le va a ir bien. If you don't believe yourself righteous, then it's not going to go well Usted for no es you. justo por sus obras. You are not righteous by your Usted es acts. justo por la obra de alguien más. You are righteous by the act of someone Jesucristo, else. Jesus A quien Christ, merece toda la gloria, who deserves all of the toda la glory, honra, all of the toda la honor, alabanza. all of the worship. Y mire lo que dice el versículo 9. And look what verse 9 says. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, diga conmigo, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Esto le va a gustar. You're going to like this. Dale así. Go like this. Cuán dulce es tu palabra.
a How, mi su- paladar. how sweet is Como your la word miel. in my taste. It's like honey. ¿Le gusta la miel? Do you like honey? Yo necesito un poquito de miel aquí hablando de eso. I need a little bit of honey speaking on about this. Dice que si confesares con tu boca, It says that if you confess with your mouth, serás al final salvo. you will be saved. Diga, serás salvo. You will be saved. Esa palabra salvo That word, saved, viene de la raíz del griego que dice soso. derives from the Greek root that says so-so. Según la concordancia Strong, According to the Strong y el Concordance diccionario griego, and the Greek dictionary, esta palabra this word significa lo siguiente: means the following: salvar, to save, librar, to liberate, proteger, to protect, sanar, to heal, preservar, to preserve, hacer bien, to do good, perfeccionar. to perfect, Soso. so-so. Qué completa la palabra, ¿no? How complete that word O sea, is. este es como el crucero en el que algún día usted va a subirse, si a usted So- le gusta la idea. So this is like the cruise that one day you're going to get on if you like them. No vaya a ser como aquel hombre que fue con la esposa y llevaron una tremenda maleta con galletas, con jamones, spam y unos cuantos refrescos. Don't be like this man that went with his wife and they took a big luggage with cookies, meats, spam, and a bunch of goodies to eat. Y llevaron solamente 2 mudadas de ropa, And they only took 2 outfits porque había que llevar comida. because they thought they needed to take Que food. pagaron el barco And they paid for the trip. y apenas salían ellos. Y cada vez que iban a la hora de la comida, se iban a su cuarto. And every time that they would go to eat a meal, they would go to their room. Y el último día And on the last day, se les había acabado la comida. they ran out of food. Y una muchacha que limpiaba el cuarto de ellos: And a housekeeper told them, disculpe, ¿y usted por qué traen tantos snacks cuando la comida aquí es abundante? I'm sorry, why did you bring so many snacks when the food here is abundant? Porque no nos ajusta el dinero para comprar toda esa comida. Oh, because we don't have enough money to buy all that food. But lady, Pero, señor, this is an all-inclusive ship. este es un barco que incluye todo. Todo. Everything. Hay mucha gente que está en la iglesia, en la casa de misericordia y de gracia, There's many people who are at church in the house of mercy and que tiene grace la promesa de Dios, el soso de Dios, that have the so-so and the promise of God, pero creen que todo está limitado. but they believe that everything is limited. El Señor te dice hoy, está todo incluido. God tells you today everything is Si tú included. confiesas If you que confess Jesús es el Señor, that Jesus is the Lord, tú serás salvo, you will be saved. tú serás perfeccionado, You will be perfected. tú serás preservado, You will be preserved. tú serás sanado, You will be healed. tú serás protegido, You will be protected. tú serás liberado, You will be liberated. tú serás perfeccionado en todas las áreas de tu vida. You will be perfected in every area of your life. Es un término que lo incluye todo. It's a term that includes Pero el everything. punto aquí es que tú tienes que confesar. But the point here is that you have to confess it. Es importante lo que tú dices. What you say is important. Por eso cuando Jesús secó la higuera, That's why when Jesus dried out the fig tree, the fig tree, Él le dijo a los discípulos: he told the disciples, si ustedes le dicen a ese monte que se quite y se mueva para acá, se moverá. if you tell that mountain to move itself, it will move. ¿Cómo le dijo? How did he tell them? Lo que ustedes digan, What you say, digan conmigo, lo que ustedes digan, say with me, what you say, les será hecho. it will be done. ¿No lo dice Juan Gel? Juaniel is not saying No, that. Katy. Kathy is not saying that. Lo dice el Señor Jesús. The Lord is saying that. Si ustedes le dicen a ese monte que se mueva y se aparte, If you tell that mountain to go aside and to move, lo que digan les será hecho. what you say will be done. Diga conmigo, lo que diga. Say with me, what I say. Sabe que la palabra lo que diga Do you know that the word, what I say, y será salvo and be saved, significa lo mismo. they mean the same thing. Lo mismo. The same thing. Porque se necesita confesar You to confess para alcanzar lo que usted está declarando. to reach what you are declaring. Aquella situación por la que estás clamando, That situation for which you are calling out por lo que for estás pidiendo, what you are asking for, debe responder
como la historia del niño de los huevos. You have to respond like the story of the little boy with the eggs. En una Pascua, en una celebración de Pascua, In a Passover celebration, estaban los niños recogiendo los huevos de dulce, caramelo, in an Easter celebration, the kids were picking up the eggs and the candy. y resulta que el niño pues recogió su caramelo, lo llevó a la casa, And it turns out that the child picked up his candy and he took it home. y resulta que el niño a los días le preguntó a su mamá, ¿dónde están los caramelos? And it turns out that a few days later that he asked his mom, "Where is the candy?" Y le dijo, está cerca, estás caliente, cerca, cerca. And he says, "You're close, you're getting warmer." Y el niño, no, por ahí no le decía la mamá. And the child would go and the mom would say, "No, not through there. Está cerca, le decía. You're close." Y el niño se frustró And this child got y frustrated. puso sus manos así. And he went like this. Y le dijo, estás cerca, le dice. And she told him, "You're so Y close." el niño le dio por meterse la mano en los bolsillos ya frustrado. And the child went and put his hands in his pockets, Y resulta que frustrated. los dulces estaban en su bolsillo. And it turns out that the candy was in his pocket. Iglesia, Church, tú tienes la palabra dentro de ti. you have the word within you. Stop looking for your answer Paren de buscar su respuesta out there afuera, when you already have it in you. cuando ya la tienen dentro de ustedes. ¿Qué necesitas? What do you need? Decir, To confess. confesar. To confess. Confiésalo a todo pulmón. Confess it with every breath that you have. Confess the promises that God has given to you con todo pulmón. Confiesen las promesas que Dios le ha dado with every breath that you have. Responde con una confesión que todo el mundo alrededor puede escuchar, iglesia. Respond with a confession that the entire world can hear, church. Cuéntalo como tu propio testimonio. Tell it like your own testimony. ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? What does Revelation 12:11 Y say? ellos, diga conmigo, ese soy yo. And they say Gracias, with me, hermana. "That's who I am." Gracias, hermana. Y ellos, diga conmigo, ese soy yo. And they say with me, "That's who I Han am." vencido, le han vencido por medio de la sangre del cordero. Overcame him by the blood of the Y Lamb. ponga atención a esto. And pay attention to this. Y de la palabra del testimonio de ellos. And by the word of their testimony. Diga conmigo, por lo que dijeron. Say with me, by what they said. Esto es hermoso lo que voy a decir. This is beautiful what I'm going to say. Jesús es el sumo sacerdote Jesus is the high priest de nuestra confesión. of our confession. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Jesus is the high priest of our confession. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra respuesta, iglesia. Jesus is the high priest of our response, church. Sabemos que por supuesto no se trata del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. We know that it is not about the one that runs and the one that's walking, but it's by the one who God has mercy upon. Suceden cosas milagrosas cuando Dios está envuelto en nuestro testimonio Miraculous things happen when God is involved in our testimony y en nuestra profesión o And- confesión. and in our confession. Suceden cosas milagrosas, iglesia, Miraculous things happen, church. cuando Jesús está envuelto en nuestra profesión o nuestra confesión o lo que decimos. When Jesus is involved in our confession or by what we're saying, Lo que decimos, what we say, cómo respondemos, how we respond, cómo respondemos how we respond ante el enemigo, before the ante lo enemy, que está pasando. before what's happening. Si Jesús está involucrado en tu respuesta, If Jesus is involved in your if response, His word is involved in your answer, si su palabra está involucrada con su in your respuesta confession, y en su confesión, hay un milagro ahí presente. there's a miracle present there. Por eso cuando leemos That is why when we read Hebreos 3:1, Hebrews 3:1, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, therefore, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession. el Señor te dice hoy, The Lord is telling you today, iglesia, church, considera consider al sumo sacerdote. the high priest. Considéralo, Consider him. considéralo. Consider him.
El sumo sacerdote dice de nuestra profesión. The high priest, it says, of our confession. El sumo sacerdote de nuestra confesión. The high priest of our confession. El sumo sacerdote de nuestro testimonio. The high priest of our testimony. El sumo sacerdote de nuestro acuerdo. The high priest of our agreement. Cristo Jesús. Jesus Christ. Iglesia, Church. Jesus Jesús is the high priest of what we say. es el sumo sacerdote de lo que decimos. Jesús está sentado en lugares celestiales, Jesus is seated in heavenly places, a la diestra del Padre, next to the Father, siempre always, para interceder por ti. to intercess for you. How beautiful. He's not going to move from that position. Él no se va a mover de esa posición. He will intercede for you Él va a interceder por usted until he comes back for us. hasta el día en que Él regrese por Aleluya. nosotros. Aleluya. Solo vea esta escena en el cielo. Just look at yourself in heaven. Nuestro Padre Celestial está en el trono. Our Heavenly Father is in the throne. Jesús está a su diestra. Jesus is next to Him. Y hay un acusador And there's an accuser que todos los días te está tirando dardos, that every day is throwing darts towards you, acusándote delante de Dios. accusing you before God. Acuérdate cuando Job dice que Satanás también se presentó Remember, with Job, the enemy also presented himself para acusar a Job, to accuse Job, para hablar mal de Job, to talk bad about him, para hablar mentiras de Job. to talk lies about him. Pero Jesús, But Jesus, ¿qué dice? Voy a desmentir todas estas He cosas. said, I will prove false all these things. Pero tenemos un abogado, But we have an attorney. se llama Jesucristo, He's called Jesus Christ. quien intercede por nosotros, That He fights for us por nuestra causa, for our cause todos los días, every day. por toda acusación que el enemigo ha hecho en contra tuya. By every accusation that the enemy has made against you. Escucha esto, Listen to this. nuestro testimonio, Our testimony, nuestra respuesta, our response, nuestra confesión our confession es lo que el enemigo no quiere escuchar. is what the enemy does not want to hear. ¿Con qué está abogando Jesús, nuestro abogado, nuestra causa? ¿Con What? qué Jesús nos está defendiendo nuestra causa? What is God defending our cause with? ¿De qué es Jesús el sumo sacerdote? What is Jesus the high priest of? Recibe esta poderosa verdad, iglesia. Receive this powerful truth, church. Él aboga con todo lo que tú has dicho para lo que Él es sumo sacerdote. He defends with what everything that you have said for what He is the high priest for. Jesús está ahí en el cielo, Jesus is in heaven, abogando e intercediendo por ti, defending and intercessing on your behalf por todo lo que tú confiesas y respondes. by everything that you're confessing and responding. Él utiliza cada confesión y respuesta que tú das día tras día en medio de tus dificultades. He utilizes every confession and response that you give day to day to all your Si hay alguien que circumstances. está con un récord de lo que tú hablas, es Jesús. If there is someone that keeps a record of everything that you say, it's Jesus Because Christ. he's a good attorney. He's listening to you. Porque Él es un buen abogado, Él los está escuchando. Él es el sumo sacerdote de tu confesión. He is the high priest of your confession. Por eso es importante que sepas responder con la respuesta correcta. That is why it's important for you to respond with the correct response. Estás dándole una respuesta suficiente, buenas pruebas a Jesús para que Él te defienda tu caso. Are you giving a sufficient response and good evidence to Jesus so that He can defend your cause? Si estás respondiendo constantemente con la palabra, If you're constantly responding with the word, no creas que es en vano. don't believe that it is in vain. No creas que solo la gente te está escuchando. Don't believe that it's only people listening to Él you. está escuchando tu caso. Because He is hearing your case. Está escuchando tu caso He is hearing your case. y lo va a defender. And He will defend it. Pero cada vez que tú respondes cosas que no tienes que responder, But every time that you respond with things that you shouldn't be responding dejas with, a tu sumo sacerdote sin ninguna forma de defenderte.
You leave your high priest without any way to defend you. y le entregas municiones a Satanás And you give the enemy ammunition para que él te ataque. so that he can attack you. Si tú estás respondiendo cosas que no son la palabra If you are responding things that are not the word, y te estás quejando por tu situación, and you are complaining about your situation, lo único que vas a lograr es la derrota. the only thing that you're going to achieve Porque is Jesús, failure. como buen abogado, Because Jesus is a good attorney. he cannot defend you with the proofs that you're giving him. Él no los puede defender con las pruebas que ustedes les están dando. He needs your good response. Él necesita sus buenas respuestas. He needs your response from the Word of God. Él necesita su respuesta que viene de la palabra de Dios. Y es así como Él va a defender tu caso And that is how he is going to defend y your te va a dar la case. victoria. And he's going to give you En the Cristo victory Jesús. in Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Iglesia, Church, este es un día this is a day de que crucemos el Ceret for us to cross Sereth con una mentalidad exuberante en crecimiento, with an exuberant and growth mentality, con una mentalidad gloriosa. with a glorious mentality. Llenemos a Jesús de suficiente evidencia. Let's give Jesus a lot of evidence. Llenemos nuestro caso con suficiente evidencia a nuestro favor. Let's fill up our case with sufficient evidence El to our enemigo no va a favor. tener para dónde agarrar. The enemy will not have a place to go. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué? Why? Porque Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Because he is the high priest of our confession. Si hay una persona en este lugar, If there is anyone in this place, alguien que nos esté viendo por la medio de someone las that's redes, watching us through social que media, nunca ha confesado a Jesús that como su has Salvador, never confessed Jesus as their Lord and Savior, quiero invitarte a que hoy lo hagas. I want to invite you to do so today. Solamente tienes que decir: Señor Jesús, All you have to say is, Lord Jesus, yo creo que moriste por mí en la cruz I believe that you died for me on the cross y resucitaste al tercer día. and you resurrected on the third day. Confieso con mi boca, I confess with my mouth creo en mi corazón and believe in my heart que tú eres mi Señor y Salvador. you are my Lord and Savior. Sé mi abogado, Be my attorney. sé mi sumo sacerdote. Be my high priest. Intercede con mis declaraciones Intercess with my en el declarations cielo. in heaven. Si alguien hizo esta oración, If someone did this prayer, quiero invitarlo a que levante su mano. I want to invite you to raise your hand. Si tú hiciste esta oración y nos estás viendo, If you did this prayer and you're watching us, escríbenos. write to Queremos us. orar por ti. We want to pray for you. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en este día? How many of you give glory to God on this ¿Cuántos day? reciben esa palabra hoy? How many of you received that word today? Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Yo declaro y confieso, I declare and confess, porque mi Señor es el abogado de ustedes también. because my Lord is your attorney as Jesús, well. esta iglesia Jesus, this church es una iglesia con un exuberante crecimiento is a church with exuberant growth en todas sus áreas, in all areas, en sus pensamientos, in their thoughts, en su confesión in de their fe, confessions of faith, en su vida espiritual, in their spiritual en life, su respuesta, in their en sus response, finanzas, in their en finances, lo que ellos dan a tu obra, in what they give to your en cómo work, ellos te sirven, Señor, in how they serve you, Lord, en el testimonio que le dan a otros de Cristo, in the testimony that they're giving others about Christ. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos reciben esta palabra el día de How hoy? many of you receive this word today? Que el Señor les Jesus? bendiga May the Lord bless que el Señor les you. guarde May He y keep haga you resplandecer su rostro sobre ustedes. and shine His light upon Y el you. sozo de Dios And the so-so of se God manifiesta en esta semana. be manifested en during el this poderoso nombre de week in Jesús. the powerful name of Amén. Jesus. Que el Señor les Amen. bendiga, iglesia, May y God le esperamos Bless you, la church, próxima semana. and we'll wait for you next week. Bendiciones. Blessings.